मु किसी जानी पारनी जा मन को आसु मु ताहा ही मु कहि दो सेति पय विशेष मोर वीडियोटा अदे भलो लोक माने लाइक सब्सक्राइब करूछन आयो रे मां ये क्या करो ने कोन मीना ए लाइक ना देखो ये तो लाइक ना ये ना तुम्हारा माँ ओ मौसी भाई ओ भौणी आपण एक साथी नमस्कार आउ बर्तमान आम कथा पास्ट आम कथा थंबनेल मु लिखी केवल आदिवासी भाई ओ भौणी मैंने देखते बोली मुझे लिखी आउ एटा खराब किसी है ना आउ कहीं मुझे लिखिली आउ ओडिया भाई ओ भौणी मैंने आपण मैंने बुझीपारे से मुझे थंबनेल टी एमती लिखिदी आउ आमर आज माने अंगनवाड़ी आमर भाषण होता बर्तमान ये वीडियोटी को देखला आपण मानू ट्रांसलेशन करके बुझेद प्रकृति को काजे इतना टिप्पो के पोटी को एनेला तो भूल सिना में टिप्पो तरह में चाबो एटीएम का कम होते ने छुआ को चका होते ने हला इन बात को बागेन ता या ओकोना का दिखरे ना के समझाओ रे में तिया का ना पास का दिखरा और साबन तो अपना रोना जो वीडियो कोना का दिखरे ना के काजे रे सरकार जो सुभद्रा जो तो चिना में ते बाबू ते काजे कोए पहुंच गया बिलाते मोबाइल काजे किटा दिखरा कोई गाती या हो या आज में करा थी का बिना चिकन तिर के लिए अच्छा काजे केडा या काजे केडा सरकार सुभद्रा योजना से चिना में के ना इना काजे केडा हला इना पर इना तो तू बुलों को जाना करेंतिया में इना तो ये में करा इना आपु चिना में जेटे जेटे को होनरा जेटे जेटे चिना में तो पाइटी हला यानी तो आया टाइम में गाती तेरे सीधा है 8 जो जो कैसे आता या सीधा आए थे 9 जो फाइट दिया तो काजी के तो बदर दे देना है टाइम में तो जा देते लेते लोग तो सब मुबान को ये डाटा को जा माता को उन्होंने कमी नहीं सीधा तो लोग में नाम करे तो देते का नोनो का काय मुन सारे पार्टी काय मुन सारे उठे नहीं तो दिल्ली समाज पार्टी चले दिल्ली समाज पार्टी चले जेटे का जेटे और लोग का लोग गाइड निपा मिसे निपा जने बेटे बोलो इधर कर का जो था मार पर में ड्रीम आयो रे मां apa jeno da apa tum sabaka apa ina sati ke rene bolte hala ne to diminta apa itu diminta kaji itu kalau board ada orang kurang apa jimten kita kan intendin mau itu hala ini tuh ini deh ya kamu ini apa
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଷଣଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରିପିଟ୍ କରି ଆଉ ଦେଇକି ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ କାଲି ଟିପ୍ପଣୀ ମାରିବା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଟାଉଟର କରିକିନା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଟିପ ମାରି ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପଇସା ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ନା ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଦେଖେଇଲାନି ଏମିତି କହିବେ ହେଲା। ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା କହିଲେ ଆଉ ଦିଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା। ଆଉ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ଲୁଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମାନେ ଖରାର ମାନେ ଖରା ଗରମର ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଯଦି କା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇସବୁ କହିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଦିଦି କହିଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା, ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, ଟାଇମ୍ଟା ମିଳିବ ଆଉ ଖରା ଗରମ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଦିଦି କହିଲେ। ଆଉ ଏଇସବୁ କାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଦି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଉ ସେଠି ଭାଷଣ ମାରିବାକୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଜଣ 15-20 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ମନଟାକୁ ମାନେ ମଜବୁତ କରି ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ବହୁତ, ଆଉ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ଭାଷଣ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା ସିଏ ଆମକୁ ବି ଗାଳି ଦେବ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।